Voilà donc balma Facebook jama aw bɛɛ salam aleikum aw balimakɛ Idriss Martinez koni bodo donc comme aw yɛrɛ ye titre la togo min na bi vidéo ale tɛna kɛ vidéo ye min ni a bɛna kɛ nimisi wasa vidéo ye munna parce que dusukasi de bɛ anw kan bi o de ye an sigikun ye bi kɛnɛ kɔnɔla la mais n b'a ɲini aw fɛ aw bɛ 2 secondes dɔrɔn di yan ka vidéo in partager n ka page sanfɛ togo min na an bɛ don kuma kɔnɔla la comme aw y'a ye titre la togo min na muso min sigilen bɛ an kɔrɔ yan nɔ ale tɔgɔ ko Fanta a tun sigilen bɛ Faransi kɔnɔla la yan nɔ a ye san yirikaw de kɛ Faransi kɔnɔla la yan nɔ ka baara kɛ ne yɛrɛ Idriss Martinez koni po dongo don b'a mɛn de mais ma deli k'a ye fɔlɔ dɛ ko yan ko mɔgɔ i b'i si kɛ baara la ko ka wari ci ka taa Mali la ko ka so jɔ ko k'a d'i ma mais o so o bɛ tila tuguni ka to o so ninnu détourner soit i cousin soit i tonton mais n tun tɛ mun dɔn o ye ko mɔgɔ yɛrɛ woloba ko bɛ se k'i ka so détourner o de bonyana ne kunkolo ma o de ma se ka dayɔrɔ sɔrɔ ne golo la wa hali sini ne ma se k'a dɔn mɔgɔninfin yɛrɛ woloba o bɛ se ka i yɛrɛ ka ɲani i ka souffrance i ka sɛgɛn o so ka o détourner donc o hukumu kɔnɔna la an bɛna an balimamuso yɛrɛ ɲininka a k'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna donc n balimamuso bonsoir bonsoir i bɛ hakɛ to i b'i tɔgɔ ani jamu fɔ an ye fɔlɔ ne tɔgɔ Fanta Ouattara Fanta Ouattara i b'a lɛ i b'i kan kɔrɔta dɔɔni parce que an yɔrɔ ka jan caméra la dɔɔni quoi i bɛ 1 seconde dɔrɔn di yan fɔlɔ n ka vidéo bila groupe kɔnɔ togo min na an bɛ tɛmɛ ni kuma ye parce que bi vidéo ça va être vraiment une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire mais c'est normal parce que an y'o de fɔ an bɛ yan ka mɔgɔw dɛmɛ donc o dɛmɛ kɔnɔla la a ka kan ni mɔgɔ minnu ni degun b'u kan an ka essayer ka an don u jigikɔrɔla la quoi bi histoire a ma nɔgɔn dɛ wallahi billahi c'est très décevant mais a bɛ bɛn alors Fanta n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan janni an ka don kuma kɔnɔla la i ko i tun bɛ tunga la yan nɔ tunga min kɔnɔla la i ye san min kɛ yan nɔ n'a ma caya ni 30 ye a bɛ 30 ninnu kɛrɛfɛ o hukumu kɔnɔla la i y'a décidé k'i tun bɛ fɛ ka segin ka taa Mali la parce que yan tɛ maa to yɔrɔ ye yan sɛgɛn ka bon yan ɲani ka bon i ko i nana i ye baara kɛ sisan siw kɔrɔbayala i yɛrɛ kɔ tɛ se k'i permettre tuguni k'a fɔ ko baara bɛ baara la kolo gɛlɛn baara tubabuw ka baara k'i b'o kɛ donc n'i ma fili i taara Mali la i ye entreprise dɔ dayɛlɛ entreprise de gardiennage o hukumu kɔnɔna la i ye so de tun jɔ mais so in jɔtɔ i tɛmɛna i ba de fɛ parce que i yɛrɛ ko mɔgɔ tɛ se ka da mɔgɔ la ka tɛmɛ i woloba kan o hukumu kɔnɔna la i taara sɔrɔ ko kow ɲagaminen don bamananw ko ko dan mɛn dan o ye mɛn tigila ye donc n bɛ fɛ i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna i nana Faransi wagati jumɛn et puis i ye wagati joli kɛ Faransi yan nɔ ok Idriss o diyara n ye n y'o de fɔ i b'i kan kɔrɔ tan dɔɔni an yɔrɔ ka jan fɛn na awuzu bilahi mina shitani rajim ala ka sitanɛ gɛn ka ban ka kuma la amina n yɛrɛ nisɔndiyalen tɛ nin kɛ mais n b'a kɛ pour que ka n ta exemple de yira tɔw la
n'a bɛna arrivé min na ala k'u tigi bɔ a sira kan joona parce que ne yɛrɛ tun sigilen tɛ n'a ye ko nin bɛ se ka kɛ ne la ne nana faransi an ye kunkolo ɲagaminen don mais ça fait plus de presque 30 ans quand même 30 ans san bi saba kan k'o bɔ ouais je sais pas mais n bɛ yan bɛɛ na quand même Idriss parce que n ye den 4 sɔrɔ yan n ye 3 wolo Mali la ka 4 sɔrɔ yan nɔ donc Dieu merci denmisɛnninw bɛɛ kunbayara n ye n ka temps bɛɛ kɛ baara la yan Idriss n bɛ baara 2 de la i b'a essayer k'i gɛrɛ dɔɔnin quoi parce que c'est très important mɔgɔw ka i kumakan mɛn quoi i b'a essayer k'i kan kɔrɔtan yɛrɛ de quoi donc n bɛ baara 2 de la n sigiyɔrɔ kun bɛnna Alfortville ma ni Alfortville kaw ɲɛ bɛ na u bɛ n dɔn n ye baara 2 de kɛ France yan n bɛ a daminɛ 7 heures du matin n bɛ jigin 18 heures n b'a daminɛ 21 heures ka jigin 7 heures n ka emploi du temps filɛ France baara la yan donc n'an bɛ tunga la yan nɔ jagoya n'an bɛ segin an ka confiance somɔgɔw de la u k'an dɛmɛ pour que an ka se ka segin mais i bɛ se ka confiance jɔn na ka tɛmɛ i woloba fana kan n t'a fɔ k'an ba la gosi dɛ parce que ni ala ye doni min sigi kun n'a y'a ta fanga fana d'i ma i b'a ta ni ala ye mais ni ko kɛra f'i ka bɔ k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a kɛra f'i ka bɔ k'a fɔ parce que n kelen tɛ se k'a garder a doni ka girin kelen ma quoi au fait donc au fait n ye terrain de san Kati ale dɔgɔcɛ de tun ye commandant ye mama dɔgɔcɛ o de tun ye commandant ye Kati Seynour Keita n ye terrain san ale de fɛ mais a wagati la ko k'a tɛ terrain 2 feere an si ma k'a bɛ kelen kelen de feere bɛɛ ma parce que famille ka bon donc ne de ko mama ma i b'a kɛ 2 ye i bɛ kelen k'i tɔgɔ la i bɛ kelen kɛ ne tɔgɔ la comme ça ni an y'a san kuma mais après i b'a yɛlɛma ne tɔgɔ la o la n ka terrain 2 bɛɛ bɛ kɛ n tɔgɔ la donc ni ne ye faamuya sisan terrain ye 2 de lot 2 de don contribué lot 2 u tugulen ɲɔgɔn na donc e de tun bɛ fɛ ka lot 2 in bɛɛ san voilà ne de y'a bɛɛ san mais e ye kelen de k'i tɔgɔ la ka kelen kɛ i ba tɔgɔ la voilà parce que an tonton mais mun i m'a 2 bɛɛ k'i tɔgɔ la parce que tonton tun tɛ fɛ ka 2 di mɔgɔ kelen ma a tun bɛ fɛ ka kelen kelen voilà a tun bɛ fɛ ka kelen kelen de feere bɛɛ ma quoi d'accord donc e kun mago bɛ yɔrɔ belebeleba de la e ko i ba ma sisan e bɛ kelen bila ale tɔgɔ la ka kelen bila i yɛrɛ tɔgɔ la voilà d'accord mais kelen kɛ n tɔgɔ la i bɛ kelen k'i yɛrɛ tɔgɔ la comme ça ni tonton y'a di tuma min après n b'a yɛlɛma n yɛrɛ tɔgɔ la o la n bɛ yɔrɔ 2 sɔrɔ a tugulen ɲɔgɔn na d'accord donc maman ko problème t'a la ne ye wari ci ka taa n bɛ kuma ala kulo bɛ na dɛ ne ye wari ci ka taa maman ye terrain san a y'a kɛ komi n y'a fa ye cogo min donc après n tora wari ci la ka taa ka papier kow ɲɛnabɔ ka titre foncier ɲɛnabɔ mais ala ko tiɲɛ ne hakili ma jigin yɛlɛmali la côté min kɛra ale tɔgɔ la k'a fɔ n ko bon ma yɛlɛma n tɔgɔ la yanni ka a kɛ titre ye ne hakili m'o ye donc ne kɔni ye wari ci ka taa parce que ni n ba de bɛ baara la mais n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan i tun bɛ ka wari ninnu ci i ba ma est ce que a prévu ninnu ni a fɛn ninnu olu b'i bolo wa Idriss prévu tɛ n bolo Idriss prévu fosi tɛ n bolo parce que mɔgɔ n'i ba cɛ n t'a dɔn n bɛ taa prévu mun don an ni ɲɔgɔn cɛ ni ma da i ba la i bɛ da jɔn na diɲɛ kɔnɔ et puis an bɛ wari ci foyer la foyer mɔgɔw bɛ n dɔn n ka wari ci yɔrɔ bɛ yen n bɛ wari di mɔgɔw ma u tatɔ la ka taa n dencɛ dɔ bɛ Mali la n tun b'o yɛrɛ bila ka taa wari ta foyer la suguba la kuma bɛ ka taa di mama ma miliyɔn mɔgɔ caman taara ne ka wari ye n y'a bɛɛ kɛ tila bɛɛ kɛ ni foyer parce que ne yɛrɛ ni ne yɛrɛ bɛ wari ci ka taga an ka lamɛri ma ne yɛrɛ fana b'a kɛ ni western maraka in de ye quoi i bɛ wari di dɔ ma donc a bɛ taa di i ka mɔgɔw ma yan fɛ yen nɔ donc prévu ko t'o kɔni na tiɲɛ na mɔgɔ n'i ba ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se ka prévu ko kuma fɔ donc o yɛrɛ témoignage n bɛ se k'o sɔrɔ yɛrɛ parce que foyer mɔgɔw bɛ n dɔn an tun filɛ foyer kɛrɛfɛ ne ka bâtiment kun kɛrɛ donnen bɛ foyer la Alfortville foyer i b'i kan kɔrɔtan dɔɔnin i bɛ hakɛ to Alfortville foyer la donc min tun b'a ci o tun bɛ yen nɔ ɲaga don bon yafa ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ yɛrɛ man di mais foyer mɔgɔw bɛ yen donc n tun bɛ wari ci kuma caman donc n tora ka wari ci mama ma mais yanni n ka mama ka yɔrɔ dɔn Idriss n ye mama yɛrɛ de ka so jɔ fɔlɔ a yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ sisan ne de y'a jɔ donc e ka lamɛri yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ o ni an bɛ so min kuma na o fana tɛ kelen ye olu tɛ kelen a yɛrɛ ka so donc e de y'o jɔ k'o di ba ma ne de y'o jɔ parce que a tun bɛ location na d'accord n k'a ka bɔ location na n ko a bɛna taa retraite la bientôt an ka bɔ location na dencɛ fɔlɔ ko k'a ka dɔrɔmɛ tɛ don a la k'ale ta tɛ d'accord n kelen de ye musokɔrɔba dɛmɛ k'a ka so jɔ fo k'a ban so bannen
a ye lisi kɛ k'a ci ma n ka wari min b'a ka so la ko parce que ne kelen de y'a dɛmɛ ko on ne sait jamais ko e ma o t'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye so jɔ ka di i ba ma i bɛ mun lisi minɛ ne ye lisi fara n m'a garder parce que n tun t'a dɔn ko bi bɛ se o ye mun lisi ye a ye dépense min k'a ka so la k'a dɛmɛ k'a ka so jɔ o tuma a tun bɛ fɛ ka o sara yiri ou bien mun non ko on ne sait jamais a yɛrɛ y'a fɔ ten ko on ne sait jamais ko ne kelen pe de ka wari b'a la parce que a n'a den si tɛ bɛn de toute façon d'accord ko ne kelen pe de y'a dɛmɛ a ka so bannen jɔ la Idriss n taara Mali la n taara sɔrɔ hali fauteuil tɛ musokɔrɔba ka so kɔnɔ ala kulo bɛ n na a kɛra minnu ɲɛna o kulo bɛ n na Bamakɔ témoignage bɛ n ka téléphone kɔnɔ n ye muso dɔ wele Sanfunɛ a ka témoignage bɛ n bolo yan ko Sanfunɛ i tɛna n dɛmɛ an ka maman ka minɛnw labɔ nɔrɔ bɛ yɔrɔ fan bɛɛ hali fauteuil tɛ maman ka so kɔnɔ et pourtant ne kelen t'a den ye ne y'a ka lagare de ne bɛ yan mais a den tɔw bɛ Mali la Sanfunɛ ye ne dɛmɛ an ye maman ka minɛnw bɛɛ labɔ an ka mɔgɔ ɲini ka peinture kɛ k'a ka yɔrɔ bɛɛ peinture kura ye Idriss n ka taa fauteuil kura télé tabali fɛn fɛn bɛ bila so kɔnɔ ka aménager n ye musokɔrɔba ka yɔrɔ bɛɛ aménager o y'a sɔrɔ n taara ni wari min i b'a dɔn an bɛ pariw kɛ yan nɔ k'an bɛ taa ni ko voilà parce que a ka di bɛɛ kɔni ye k'i ba ye cogo ɲuman ye Mali kɔnɔ k'i yɛrɛ ye cogo ɲuman ye ça c'est o y'an bɛɛ ka fierté de ye quoi donc n ma sɔn k'o wari don n yɛrɛ ka yɔrɔ la n y'a don musokɔrɔba ka so de la k'a ka so aménager o y'a sɔrɔ n banna jɔli la donc n taara fauteuil ni fɛnw san n ma fosi f'a ye dɛ parce que a tun tɛna sɔn fauteuil nalen de a ko mais Fanta e sɔnna ka nin kɛ i yɛrɛ tun k'i ka yɔrɔ daminɛ ten sa n ko ma ne tɛ se ka n ka yɔrɔ daminɛ ka sɔrɔ hali fauteuil tɛ ka salon kɔnɔ n b'o kɛ cogo di n bɛ se k'an yɛrɛ bila l'aise la cogo di ka sɔrɔ n ma n ba fɔlɔ bila l'aise la a kuma ka ca a kɛra ala ɲɛna dɛ muso balolen don ni min jɛra k'a kɛ a bɛ Bamakɔ a balolen don n y'a ka so aménager n bolo banna n ye n ka vacances kɛ n banna n nana France tuguni Idriss n ta o ta o cɛ fana bɛ Bamakɔ suguba la ni n jiginna Bamakɔ don min le lendemain n bɛ taa suguba de la ka taa Grand Dakar san n ba ye fɔlɔ kunnabiri fɛnw tellement n tun bɛ fɛ ka n ba bila l'aise la parce que mɔgɔ ba Idriss i ka fierté y'i ba de hali ni finikolon de bɛ biri a kun na o tigi fana bɛ Bamakɔ suguba la commerçant ye a ma sa de a bɛ yen n y'ale histoire ɲɛfɔ a ye o ko ma dɔrɔn ko n k'a to ala ma ko n tun bɛ na finiw san ale de bara yan ni n bɔra France don o dugusɛjɛ n bɛ taa finiw san ale de fɛ yen ka taa di n ba ma d'accord donc maintenant sisan an bɛ fɛ ka mun dɔn i ye nin bɛɛ ɲɛfɔ sisan mais an bɛ ka ne bɛ yɛrɛ bɛ fɛ ka mun dɔn sisan e y'a dɔn cogo di sisan ko i ba y'i ka so ɲagami so in yɛrɛ jɔli a wariw tun bɛ taa cogo di i tun b'a wari ci ba de ma directement ou bien i tun b'a ci non n bɛ fɛ ka mun dɔn n'i tun b'a di ba de ma a ka so jɔ ye ou bien n'i tun b'a di ba ka mɔgɔ dɔ de ma o ka so jɔ ye a ko bɛ cogo di n tun b'a di n ba yɛrɛ de ma ni wari taara foyer la dɔw bɛ taa da yɛrɛ ma so kɔnɔ dɔw bɛ di n dencɛ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ taa ta suguba la ka taa d'a ma tuma dɔw la n bɛ wari sara pour que foyer mɔgɔw ni wari taara u yɛrɛ k'u déplacer ka taa d'a ma so pardon ni dɔnbaga dɔw bɛ taa fana n bɛ wari di ka taa wari bɛɛ taara tan de so kɔni jɔra so jɔra so photo ye ne bolo so jɔra d'accord so kun tɔ ye finition dɔrɔn de ni n ba tɛ kɛlɛla so nɔfɛ dɛ parce que n ta tɛ dugukolo ye ala de ta y'a ka dugukolo ye ne bɛ san bɛ dugukolo in to yen d'accord n balimaw n bɛ fɛ ka so in photo yira aw la fɔlɔ so in ale filɛ nin ye aw bɛ hakɛ to n t'a dɔn n'a sɔrɔ aw ɲɛ b'a la ka ɲɛ voilà donc so in de filɛ nin ye tantɔ vous voyez nin ye so in photo de ye tantɔ donc an bɛna an balimamuso yɛrɛ bɔlen nouvelle ya kalama ko a ba y'a ka so ɲagami a kasira fo k'a ɲɛ bilen n t'a dɔn ɲɛ bilen tɛ dɛ ni ɲɛ tɛna ci donc an b'o fana ja yira aw la aw bɛ hakɛ to dɔɔni je vois luminosité bɛ fɛn in na dɔɔni quoi a tɛ ka a fɛngɛ quoi i jɔ non lumière b'a la kojugu ça sort pas voilà je pense que maintenant c'est bon aw kɔni ɲɛ b'a la vous voyez fo k'a ɲɛ bilen tellement que a ko in bonya n'a kunkolo ma quoi donc ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan e y'a dɔn k'i to faransi yan de ko so ɲagamina ou bien i taalen mali de la i bɔra a kalama non n taalen mali la n tun t'a dɔn ja a n'a dencɛ kɛlen don ka complot kɛ wa ou bien u ye mun de kɛ wa je sais pas Idriss ne taara bi a kɔnɔ de n ko de kama n tun bɛ ne ka sa dimi bolo ne bɔtɔ mali la hali ne bɛ ka taa ne ye maman wele ko ni sen dimi ni fɛnw b'a la ka furaw ta ye ka carton dɔ dilan ye spécialement a ka furaw ka taa n'o ye fɛ ne taalen mali la n taara maman fɛ yen n taara fo n taara sɔrɔ a kelen b'a ka so n ko mama e kelen bɛ so kɔnɔ hali mɔgɔ si tɛ yan nɔ n nana n'i ka furaw ye n y'a ka samaw d'a ma ko non k'ale tun bɛ fɛ ka bɔ ka taa bange la wari tun bɛ n kun n ye 4000 d'a ma don
ngo tile ka kala ne kana taa bangi la to so kono o sini ibita ni tile sumayara ngo ne ci dɔw bɛ ne bolo n bɛ taa n ka ci la ni n seginna ka na sini n bɛ tile bara yan mais ne tun t'a dɔn ko fosi bɛ yen ale kɔni tun ɲɛ kumunen don mais n tun t'a dɔn ko fosi bɛ yen nɔ walayi o kɔfɛ de ne taara fɛn na énergie du Mali la n ko n bɛ fɛ ka courant na don yɔrɔ in na n ka yɔrɔ in na n ka so in na pour que ka travaux kɛ sanfɛla la ka commencer ka y aménager parce que j'avais envie k'an sengelen don Mali la kalansi dɔ kɛra seginso sera donc n ko n bɛ fɛ k'o kɛ n taara énergie la énergie mɔgɔw ye papier lajɛ u ko n ma ko côté min bɛ ne tɔgɔ la courant bɛ se ka don yen mais côté min bɛ musokɔrɔba tɔgɔ la ko fo musokɔrɔba ka papier ka na o de la ne ko n ko c'est vrai ne ma papier changer donc n bɛ profiter k'a fɔ mama y'a ka papier di yan b'a changer siɲɛ kelen n tɔgɔ la pour que yɔrɔ bɛɛ ka to ne tɔgɔ la mais n tun t'a dɔn ko fosi bɛ yen ne ye musokɔrɔba wele k'o f'a ye n k'a ka papier bila n ɲɛ n ko ni nana sini n bɛ papier minɛ n ko n bɛ fɛ ka changement kɛ a ma fɛn fɔ n ye dɛ n nalen k'a tɛ papier di ko fo n ka 20 d'a ma i yɛrɛ woloba ko pour que a k'i ka so papier d'i ma k'i ka 20 de d'ale ma côté min b'ale tɔgɔ la dɛ komi a ma changer ko pour que a ko papier di ne ma ko fo n ka 20 de d'a ma ne ko n ka 20 d'i ma cogo di walayi n ma réagir a kuma la dɛ n tun t'a dɔn a kuma la fɛn bɛɛ donc i bolo k'a bɛ kulonkɛ de la quoi voilà n ma dɔn ni kulonkɛ don ou bien ni min don mais n ma réagir n ma dɔn ko vraiment sɛbɛ kun don o y'a sɔrɔ yanni n ka taa papier minɛ a la fɔlɔ n ye terrain kelen san Kati k'o kɛ n dencɛ fɔlɔ tɔgɔ la don dɔ la ni n kɔrɔkɛ taara Sinɛ Watara a balolen bɛ Faransi yan k'an bɛ taa an bolonɔ kɛ terrain in na ni n dencɛ pɛrɛla kuma a b'a ka yɔrɔ jɔ parce que n'i ye yɔrɔ san ka mɛn ni m'i bolonɔ k'a la o bɛ se ka taa voilà an jɔlen bɛ o terrain fana la dɔw nana ko anw bɛ mun na yan nɔ Sinɛ ko ne neveu de ta don k'o bɛ Faransi ko non k'olu ye yan sa ko y a 10 jours ne ye cɛ ɲininka n ko cogo di y a 10 jours n ko ne yɛrɛ bɛ yan nɔ y a 10 jours ne bɛ se ka o san cogo di n ko ne dencɛ de ta don ko si k'a feerela ale ma y a 10 jours ja mama ne kun ye n ka terrain papier parce que ne ka fɛn bɛɛ bɛ n ba de bolo ale de bɛ ne ka fɛn bɛɛ garder ja mama ne ye ne ka o terrain papier fana minɛ k'o feere coxeur ma a ma fɛn fɔ n ye donc u ye n dencɛ ka papier falsifier ka a tɔgɔ n'a jamu kun b'a la mais ko balontanna don ka papier faux dilan Mali la quoi o terrain fana feere donc ne ko cɛ ma n k'a ka taa ka wari minɛ a k'an ka papier diyan sinon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gendarmerie la donc an y'o kumaw fɛn fɛn cɛ y'a ka wari minɛ ka ne ka papier segin ma o terrain sauvera ten o sauvera u y'o papier segin ma maintenant n yɛrɛ ta a kɛlen ka 20 millions fɔ o fana la mais Idriss n ka a bonyana n yɛrɛ hakili ma tellement que n kun tununa walayi n kun tununa non tiɲɛna ne yɛrɛ y'i ka photo min ye a b'i tunu kun bɔ mais n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan o tuma e mun de kɛ i ba la ni nana don aw ni ɲɔgɔn cɛ e ye mun fɔ sisan e bɛ fɛnw k'a ye i y'a ka so meublé i bɛ disaw san ka d'a ma yala na yan siɲɛ fila voilà yala na Faransi yan nɔ bon suko ni dugusɛjɛ cɛ o tigilamɔgɔ bɛ se ka décision ta cogo di ka nin kɛ la cogo di n ye mɔgɔw bila ka ɲininka janni an ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ n ye mɔgɔw bila ka ɲininka n ko n ye min kɛ fɔlɔ kɛ n bɛ fɛ k'o dɔn parce que bako ma nɔgɔn ne yɛrɛ ye den 7 de wolo bako ma nɔgɔn et ne ba yan kun ka di n ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ de ka ye parce que ne kɔrɔbayara ka sɔrɔ malheureusement furusa bɛ yen donc ne tun bɛ fɛ ka n ba kɛ heureuse yɛrɛ yɛrɛ de diɲɛ kɔnɔ fo ni min se tɛ yen n y'a la na yan siɲɛ 2 n'a den wɛrɛ ka dɔrɔmɛ 1 b'a la sini lahara n ka taa segin o ma n kelen n y'a ka billet tigɛ k'a la na yan siɲɛ 2 mais a ye min kɛ na yan a kɛra ala ɲɛna o si tɛ fosi kɛ Idriss parce que bako de don non bako kɔni vraiment c'est pas facile ni ne bɛ fini san n yɛrɛ ye yan n bɛ dɔ san n yɛrɛ n bɛ dɔ san n ba ye d'accord minnu bɛ k'an su nin wagati in na je sais que bi débat c'est très 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 compliqué et puis mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen parce que ne hakili b'a la k'an to Mali la yen nɔ en 2012 an delila ka nin débat kɛ o y'a sɔrɔ ne m'a bila n kunna un jour ko ne bɛ se ka na Europe ko n'a sɔrɔ i nana Europe ka san 20 san 30 baara kɛ i seginna ka taga Mali la e wari ci i baaraw ma i fa ou bien ba k'u ka so jɔ ye i nana sɔrɔ u y'i ka so ɲagami yala i b'i fa convoqué ou bien i t'i fa convoqué n bɛna ɲininkali kɛ aw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla la nin wagati in na ni aw tun bɛ nin muso in ka place la ni o y'an balimamuso Fanta ye i nana san 30 kɛ Europe baara 2 i tɛ sunɔgɔ i bɛ ka baara kɛ i selen nin bɛ se ka mun baara kɛ Europe kɔnɔ yan tuguni i selen nin si ma sisan den 7 b'i bolo i kɔ tɛ sɔn tuguni k'i bɛ fɛ ka t'i ka retraite paisible kɛ Afrique i ka taa sɔrɔ i ba o kɛlen don k'i ka so
an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔ n'i woloba ni ɲɔgɔn cɛ est ce que i bɛ se ka sɔn k'a fɔ ko i ba ko ni o bɛ ka i ka so jɔ ko ka bolonɔ bila aw ni ɲɔgɔn cɛ i ba yɛrɛ tɛna fɔ k'i kunkolo tiɲɛna ko danga wulili quoi maa min y'i bɔ i bo n'i sugunɛ la est ce que hali n'i bɛ wari ci o ma i mago bɛ prévu ni ko ni fɛnnaw la wa ne bɛ n ka wari ci muso min fɛ a tulo bɛ n na nin wagati in na ne yɛrɛ bɛ taa wari jɛ de di ale ma a bɛ taa wari jɛ di ne ka lamɛri ma bon n'a fɔra ko prévu o la est ce que prévu ko bɛna sɔrɔ o la donc maintenant n bɛna ɲininkali min kɛ aw la vous qui nous écoutez en ce moment ni nin tun ye aw ye est ce que i b'a convoqué tribunal la ka t'i ka so minɛ wa ou bien i b'a to ala ma di n bɛ fɛ aw ko o jaabi di yan commentaire la jani an balimamuso an ka tɛmɛ n'ale ka kuma ye parce que n y'o de fɔ diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don dɔw bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ weleli fanga la ani i bangebaa ni ɲɔgɔn cɛ ko c'est pas normal dɔw bɛ se k'a fɔ non ni bangebaa ma maloya k'i ŋanamu i bɛ se ka taa n'a ye fanga la bon moi je pense que an bɛna an balimamuso ɲininka sisan est ce que nin wagati in na ale n'a ba u ka situation bɛ niveau jumɛn de la donc n bɛna aw yɛrɛ ɲininka fɛnɛ aw k'aw ka avis bila commentaire la s'il vous plaît parce que muso nakun ye de ko a bɛ fɛ ka kuma de n'a ma kuma k'a bɛ sa a photo in tɛ ka se ka yira aw la de sinon n'aw ye muso ɲɛ ye ɲɛ in tɛ sɔn foyi ma mais photo in tɛ ka se ka ye quoi aw ɲɛ t'a la photo in tɛ ka sɔn quoi a y'a ɲɛ lajɛ voilà maintenant c'est bon est ce que aw ɲɛ bɛ muso la don min na a y'a mɛn ko a ba y'a ka so minɛ a ye kasi mun kɛ a y'a ɲɛda lajɛ d'accord donc balimamuso nin wagati in na a ko bɛ cogo di est ce que i ye a soko in i jɛra a kɔ ou bien i ye fanga tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ a ko bɛ cogo di au fait n bɛ se k'a fɔ n ko n diɲɛna n ma diɲɛ mun na Idriss ni so tun tɛ n ba yɛrɛ bolo ni tun ma fɛn kɛ n woloba ye n'a tun bɛ luwanse la kulo 2 tun t'a mɛn parce que ne tɛ se ka taa so kɔnɔ ka n ba to luwanse la diɲɛ fara lahara kan t'o kɛ mais n y'a yɛrɛ ka so jɔ yanni n k'an yɛrɛ ta in daminɛ a ka so bannen jɔla de n sɔrɔla ka n yɛrɛ ta daminɛ k'a jɔ ka meublé ka d'a ma ye ka sɔrɔ ka n yɛrɛ ta daminɛ maintenant d'accord an taara tellement ne m'a faamu ne de taara Kati ka taa procureur ɲininka n ko ne bɛna mun kɛ nin ko in na parce que n ye diɲɛ bɛɛ bila ka musokɔrɔba deli a ka n ka yɔrɔ diyan a ma sɔn donc n taara ka taa procureur ɲininka dɔrɔn de dɛ n ma taa plainte porter a kama dɛ n ko n bɛna mun de kɛ nin na procureur ko ma sœur malheureusement titiri kɛra i ba tɔgɔ la ko ni titiri tun ma k'a tɔgɔ la an tun b'i ka yɔrɔ minɛ ka d'i ma parce que nin bɛ kɛ faransi ka caman na justement émission yɛrɛ sigi kun y'o de ye quoi parce que mɔgɔw b'a mɛn de nka u ma deli ka ye ne yɛrɛ kɔni b'a mɛn de nka pour la première fois ka mɔgɔ sɔrɔ mun k'a confirmer ne ye a tonton tɛ dɛ a kɔrɔkɛ tɛ a cousin tɛ a yɛrɛ woloba donc c'est pour vous dire que ko la confiance n'exclut pas le contrôle mun ninnu bɛ yan k'aw bɛ ka baara kɛ so n'aw bɛ baara kɛ cogo cogo a y'a essayer au moins aw ka trace dɔ bila quoi parce que maa tɛ sini cogo dɔn quoi bangebaaw bɛɛ tɛ kelen dɛ mais n bɛ conseil mun di aw ma aw ka au moins prévu dɔw ɲini k'olu fara ɲɔgɔn kan quoi pour que nin ka ɲɔgɔnna kana aw sɔrɔ quoi parce que ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min dɔn sisan e ko nin wagati in na e rentré la Mali la i taara i ye agence de sécurité dayɛlɛ mais e bɛ so parce que jumɛn kɔnɔ sisan n t'a dɔn i bɛ luwanse de la wa i b'i ba de fɛ yen wa a ko bɛ cogo di sisan e yɛrɛ ka condition ye jumɛn ye sisan ne bɛ luwanse de la e bɛ luwanse de la musokɔrɔba ye gardien dɔ de n'a ka denbaya bila ne ka yɔrɔ la mɔgɔ yɛrɛ t'a kɔnɔ quoi gardien n'a ka denbaya de bɛ yen gardien ni denbaya fu e yɛrɛ bɛ luwanse la ne yɛrɛ bɛ luwanse la donc ne bɛ kɛnɛma di on va dire a b'a ka so musokɔrɔba yɛrɛ dalen b'a yɛrɛ halala du kɔnɔ a ye gardien n'a ka denbaya bila ne ka yɔrɔ la ne yɛrɛ bɛ location na donc sisan jigiya foyi t'i ye donc ne taara procureur de fɛ yen procureur de ko ne ma ko komi titiri bɛ musokɔrɔba tɔgɔ la malheureusement ni titiri b'a tɔgɔ la k'a tɛ se ka minɛ bilen ne ko bon c'est pas grave u ka yɔrɔ to a bolo mais komi ne fana ye investi yɔrɔ kan et ne ye wari ci maman de ma ale de y'a bɛɛ kɛ donc comment je peux faire maintenant n ye investigation min kɛ yɔrɔ kan a k'o di ne ma a ka dugukolo in ta dugukolo tɛ fosi ye d'accord donc e ye wari min don sisan ka so in jɔ e bɛ fɛ k'o wari de sɔrɔ sisan i yɛrɛ dugukolo wɛrɛ ɲini k'i ka segin k'i ka so jɔ voilà a ko mun ko la o de ka jan donc tuma dɔw y'a ɲagamiw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ne ye avocat dɔ ta n ko k'i occuper a la ne seginna ka na Paris le temps que n ka na n ka minɛn tɔw ta ka rentrer avocat ko ne ma ko tribunal ye décision bɔ ko le dossier est non fondé o y'a sɔrɔ n'u ye preuve ni fɛnw bɛɛ di comme quoi maman de ye yɔrɔ jɔ maman de kɔni y'a san k'a fɛn bɛɛ kɛ mais a wari bɛɛ bɔra ne de kun a dɔrɔmɛ kelen a yɛrɛ y'a confirmer avocat ye
k'ale ale ka dɔrɔmɛ t'a la ko ne de ta don mais dugukolo b'ale de tɔgɔ la a t'a di ni ne ma 20 millions d'a ma a y'o fɔ n ka avocat yɛrɛ ye d'accord donc o kɔfɛ ne tali Mali la ne ko non ko ne tɛ se ka ko to tan mama n'a tun tɛ yɔrɔ la Idrisi n tɛ fosi kɛ n b'a to yen mais a b'a ka so ne bɛ se ka bɔ cogo di Faransi pendant tant d'années Paris baara la ka tila ka taa location kɛ Mali la k'an yɛrɛ ka yɔrɔ jɔlen to yen a kuma ka ca donc n taara n ye avocat ta n ko ka n fɛn ye min ye quoi n ta ye min y'a la u k'o di yan u k'a tɔ to mama bolo n ye min jɔ a kan u k'o di yan u k'a tɔ to mama bolo mama ka tribunal papier la a yɛrɛ y'a sɛbɛn ko parti min b'ale tɔgɔ la Idriss ko elle m'a jamais autorisé ko ne ka so jɔ o yɔrɔ kan k'ale yɛrɛ t'a dɔn ne ye so jɔ o yɔrɔ kan cogo min or ale de y'a bɛɛ jɔ ne ye wari caman ale de y'a bɛɛ jɔ ni mama ye fɛn fɛn décider a bɛ kɛ ten n ka architecte balolen bɛ Mali la ani architecte tun tɛ bɛn tuma bɛɛ ni ne architecte ko ko ayi an k'a kɛ tan ni musokɔrɔba ko k'a bɛ kɛ cogo min ne ko k'a to la n k'an ka kɛ ten n ma fosi bɔ a ta la n'a ko ko k'a kɛ cogo o cogo n b'a fɔ architecte ye n k'an ka kɛ ten nɔ fo ka na yɔrɔ ban ka tɔ to finition ye donc maintenant an taara jugement filanan na je sais que juge nɔ tɛ Idrissa hali ne min bɛ k'a f'i ye a ka bon hali n yɛrɛ hakilima ye n kɔni n b'a fɔ dɔrɔn ka se ka mɔgɔ wɛrɛ sauver wa i y'o de fɔ minɛ ko dusukasi min b'e kan tɔɔrɔ min b'e kan i bɛ fɛ ka kuma pour que mɔgɔw ka latanga nin ko in ma parce que e yɛrɛ kun sigilen tɛ n'a ye un jour ko nin bɛ se k'i sɔrɔ jamais de la vie ne yɛrɛ ɲɛ b'a la i fasara cogo min na vraiment n ye photo fɔlɔ min ye ka i yɛrɛ ye bi a bɛ tɔɔrɔ b'i kan vraiment a bɛ dɔ i la yɛrɛ yɛrɛ de i ko k'i bɛ fɛ ka mɔgɔw de kisi sisan mɔgɔ minnu bɛ tunga la yan nɔ n'u bɛ wari bila ka taga so jɔ u k'u hakili t'u yɛrɛ la ni ɲɔgɔnna mésaventure ka n'u sɔrɔ o tɛ wa d'accord donc kuma lasurunyala sisan donc sisan ko bɛ tribunal la mais an taalen tribunal la maman ko yen fana ko ne ma dɔrɔmɛ kelen ci a ma k'ale yɛrɛ de y'a jɔ a yɛrɛ halala wari la Idriss ko ne ma dɔrɔmɛ kelen ci a ma n t'a dɔn n b'a ɲɛ f'i ye cogo Idriss a ka bon hakili ma quoi k'ale de y'a jɔ k'a tun bɛ baara kɛ voirie la k'ale de ye fɛnw ta voirie la ka na so in jɔ ko ne m'a jɔ k'ale de ta don or a yɛrɛ y'a k'a ka dossier kɔnɔ tribunal dossier kɔnɔ a bɛ n bolo a papier bɛ n bolo k'ale ma ne autorisé jamais ko ne ka so jɔ ale tɔgɔ la terrain kan o tɛ version fila ye devant le procureur a tilala procureur kɛlen ka question de poser a kan a ko procureur ma ko ale de ta y'a ka dugukolo ye ko ne k'an ka so ta ka bɔ a ka dugukolo kan kuma taalen ɲɛfɛ tuguni a ko procureur ma k'ale de y'a jɔ k'ale de ta don i b'a dɔn a ka kumaw yɛrɛ la ke mais voilà ne ma sɔn ka ne ma insister yɛrɛ parce que mais e yɛrɛ t'a dɔn cogo si la mun y'a bila ka nin kɛ e tɛ foyi dɔn a la a ma kun wɛrɛ fɔ n ye ko n y'a la na Faransi ko n ma dumuni d'a ma ko n denw tun b'a neni n ma dɔn n den kelen min n ye weleli kɛ Faransi n ko den jumɛn ye ma neni n den kelen jumɛn n ye témoignage ɲininkaliw kɛ hali Idriss i b'i ba la na Faransi i ma dumuni d'o ma tiɲɛna o kuma kɔnɔ ka ca n'o don i t'a to Mali la i t'a to Mali la d'accord alors je pense que ni vidéo in janyana kojugu a bɛ tiɲɛ donc vraiment ne kɔni bolo l'essentiel an y'o ɲɛfɔ déjà je pense que i ka conseil an ka tungarakɛ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔna la nin wagati in na je pense que u y'a faamuya fɛnɛ et je pense que i yɛrɛ abattulen don cogo min na a bɛ dɔn i yɛrɛ la k'a fɔ vraiment tɔɔrɔ b'i kan degun b'i kan nin ko in na an bɛ dugawu de kɛ sisan ala ka se ka fiɲɛ bɔda d'i ma nin ko in na parce que san 30 kɔfɛ Faransi ka taa luwanse la tuguni Mali la ka sɔrɔ i yɛrɛ ka so jɔlen bɛ yen nɔ a bɛ maa tɔɔrɔ surtout ni maa min y'o k'i la ko i yɛrɛ woloba ye a kuma ka ca bon mɔgɔw tɛ kelen ye n y'o de fɔ commentaire la dɔw bɛ se k'a fɔ i man k'i ba wele fanga la dɔw b'a fɔ i bɛ se k'a wele fanga la o ye bɛɛ n'i ka faamuyali cogo ye ne m'a wele fanga yɛrɛ la dɛ n ye procureur ɲininka de ye n bɛ se ka mun kɛ procureur de ko donc k'an bɛ min kɛ dɔrɔn ne ye baara min kɛ a tɔgɔla côté kan o ka se ka segin ne ma n'o seginna ne ma an ka terrain to a bolo terrain ye mun ye Idriss ne ma na ni terrain n tɛ taa ni terrain ye o dugukolo tɛ ne ta ye ala de ta don ne bɛ taa ale bɛ taa an bɛɛ bɛ taa ka ni dugukolow to donc ne tɛ n ba yɛrɛ wele o la o non mais u b'a dɔn u bɛ ka min kɛ ne la a n'a dencɛ fɔlɔ n'a fɔra ko ne fana ka baara kɛ Faransi yan pendant combien d'années i ka taa i ba kɛ o minɛla k'o d'a dencɛ fɔlɔ ma parce que a y'o de fɔ tribunal la dencɛ yɛrɛ ko ten ko maman ko k'a b'a di ale de ma k'ale ko k'ale t'a fɛ
Mais attends, ba yɛrɛ bɛ san joli la fɔlɔ? 85 ans. San 80 ni san 5. 85 ans, san 80. Donc ko so bɛna di denkɛ fɔlɔ de ma. Ah mais est-ce que denkɛ fɔlɔ de t'a kɔfɛ k'a pousser ka nin kɛ? Hali o de b'a kɔfɛ. Oh voilà, donc comme faamuya tɛ n'o sinon e bɛ k'a fɔ cogo min na ne tun tɛ ka se k'a faamu quoi. Mais denkɛ fɔlɔ kɛra kɔfɛ cogo di woloba bɛ sɔn fana ka nin kɛ ne la ne muso tɔ. Mais i bɛ taa sɔrɔ san 85 bon hakiliw tɛ i n'a fɔ anw ta i m'a ye donc a bɛ se ka manipuler quoi. K'a sɔrɔ denkɛ fɔlɔ in a ba hali dɔrɔmɛ 1 ma wa a tɛ se k'a ɲɛ a ba ye. Idrissa n delila ka taa Mali la ba voisin minnu ka da ɲɛsinen b'a la u nana maman ka facture di ne ma ala tɛ 2000 bɔ entretien parce que a tun bɛ faransi yan ko a ka facture nana ko entretien k'u y'a da dencɛ fɔlɔ ma ko dencɛ fɔlɔ ko wari t'a bolo u y'a di ne de ma ala tɛ se fa 2000 bɔ ne taara sara énergie la yanni n ka taa sara n taara yira denmuso la k'a yira dɔgɔmuso la. Mais o denkɛ in n'o bɛ fan ba la. Fa kelen ba kelen. Oh, bon, peut-être c'est ce qui explique tout. Parce que au début, à quoi faire qu'à fois et à so miner donc comme aller des dengue et des mousseaux ni héritage bédi avec des dengue au démarre donc mentalité africaine nous quoi tu vois. Héritage il y a une bata donde. Mais pour le fio mais si ça va l'état d'eau. Et va photo comme la 600 ni avec bata là il a pas bas l'état d'eau. Donc ça à la quand qui s'y bata à la 600. Allez de bas sur ou bien. Surtout quand aller des dengue follow donc voilà c'est donc c'est lui qui va hériter donc je pense que c'est un problème de succession parce que n'a pas comment travailler faire des ko famu quoi donc je pense que avec famu télé quoi donc si ça me doit ko nké ala ka I garsige do I ka so la ala ka to l'Amérique hakili soro aka familiali soro ka foko tunga ka geleni ma quoi aka lajɛ vraiment déjà yeso kelen jo ale donc I ka so alna ma di ma ya foto comme na I warim do ala ko di ma hali beta so ko ngurundo de jo ka se ka do ko ne ka bo lancer la quoi OK. D'accord. Donc ma laban juma bi bolo ka fɔ an lajɛ bagaw ye. Ma laban min ne bolo ka fɔ dɔrɔn y'a bɛ k'i janto i yɛrɛ la surtout tunga yan nɔ ne ye caman kɛ yan nɔ n b'a dɔn faransi baara bɛ cogo min n'a fɔra k'i n t'a la ala deli ka kɛ mɔgɔ la mais n'a fɔra k'i ka nin san hakɛ bɛɛ kɛ yan baara la k'i jigi da I somɔgɔw kan I ka taa a sɔrɔ u ye nin ko fasugu dilan ka bilen ɲɛ n y'a exemple dɔw mɛn dɛ fa tigiw y'u yɛrɛ faga mais ne tɛ n yɛrɛ faga Idriss non moi je baisse jamais le bras tout le temps ne bɛ n bolo jan ala ye n'i ba de y'a k'i la c'est pas grave ala de bɛ se k'o sariya tigɛ ne yɛrɛ tɛ se k'a sɛbɛn mais a dimi de ka bon non dimi ka bon a ka I ka n'i kulela I bɛ t'i dogo I ba de kɔfɛ hali ni teri y'a k'i la o kɔni o bɛ bɛn ma mais I ba o de tɛ bɛn ma I y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ kɔni kulela I bɛ t'i dogo I ba de kɔfɛ voilà ko de ka se ka nin k'i la kɛ o de bonyalen don ni hakili ma o de la n b'a partager ni diɲɛ ye parce que a bɛ fɔ kuma bɛɛ ba mais est ce que ba fana ka kan ka nin kɛ den na jamais surtout ni so t'i yɛrɛ bolo ou bien ni ye ko dɔ de k'i la ne tɛ maloya ka taa yafa deli n ba fɛ o I tɛ wusaya I ba ma o mais Idriss wallahi o de la n bɛ fɛ diɲɛ k'an dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de n ka se k'a faamu parce que a ka bon yɛrɛ hakili ma tellement kɛ kuma bɛɛ n b'a kuma fɔ dɛ mais kuma dɔ la a bɛ kɛ n bolo rêve de cogo di et puis n ɲɛna ba min ma et c'est normal n'i m'a di I ba ma I b'a di jɔn ma D'accord. Donc, balma Facebook jama, je pense que aouye familiali soro anga émission kono la. Donc, en balma muso fanta, donc ale de kunye war black abo franci ko abaka so joye. Donc, somi ni bak la ka o détourné. Donc, bi abe loanse de la malila eno, atado abna ke tuko mina, aba erebe so kono, ale reka so ka klaka mro blokono eno gardien. Donc, ale koni be triki toroko la tanto. Donc, tungaranke munu na obe so jo Afrique, aya o miri, au ka donc a fo ko danaya o be togo o te sɛgɛsɛgɛli bali quoi na o be so jɔn ninnu ni fɛn ninnu kɛ a ye prévu ɲini quoi a ye prévu ɲini na a tigi ko k'a ye so bila aw tɔgɔ la a k'a photo ci aw ma aw danaya mɔgɔ wɛrɛ k'o fɛnɛ bila ka taa sɛgɛsɛgɛ maa tɛ ko togo dɔn quoi donc ni ne kun ye aw tulo garisɛgɛ su na émission na attention hali photo ci dɔ de la ka dɔ y'a fɔ ɲaga ma mɛ dɛ k'ale dɔnbaga dɔ fana ye wari ci a fa ma k'u bɛ to ka so dɔ photo ci kana non ne m'a fɔ so photo ne ko so papier de quoi i n'a fɔ par exemple terrain papier ou so papier ou titre foncier ninnu k'a bɛɛ k'i tɔgɔ la k'a bɛɛ ci ma quoi voilà n bɛ k'o de fɔ quoi n ko non so an y'olu caman ye an nalen y'olu films na d'accord donc n balimaw an ka bi émission an b'o kuncɛ nin yɔrɔ in na yan nɔ donc aw salamu aleykum